Okay, Assalamualaikum y'all. Hari ni nak buat tutorial macam mana kita nak save apps sebagai IPA. Cara mudah lah. Sebelum ni kalau kita backup iPhone dekat iTunes, automatik dia akan save apps tersebut. Jadi sekarang ni Apple dah buang semua tu. Kalau kita backup, dia tak akan save lagi IPA. Okay, ni untuk jailbroken device ni. Apple yang dah jailbreak. Kalau tak jailbreak, no idea. Okay, kalau dah jailbreak, cara mudah untuk kita save IPA, nak save app tersebut, kita buka video, install fix IPA, install console. Ni install fix ni IPA install console daripada repo Big Boss. Senang je. Okay, lepas install fix ni, kita install mobile terminal, kita install open services. Lepas install ketiga tweak tu, kita kena install tweak untuk dapatkan bundle ID apps, App Store ke, icon tu ke, bundle apps ke, bundle ke. Okay, lepas kita install semua yang diperlukan, kita buka terminal, type su, return. Okay, masukkan password. Kalau tak suka lagi password, Alpine. Okay, lepas ni masukkan command untuk kita save IPA. Command dia IPA installer. IPA installer space dash b, kemudian space. Okay, lepas space ni kita masukkan bundle ID untuk apps yang kita nak backup ni. Bundle ID yang kita nak backup macam ni, hak pakai App Store untuk dapatkan bundle ID apps. Okay, contoh ambil satu lah, kita nak save IPA Stars. Klik sini. Okay, ini adalah bundle ID untuk apps IPA Stars ni, com.photoshop phone. Okay, lepas kita dapatkan bundle ID app ni, kita buka balik terminal, kita type kat sini bundle ID tersebut, com.goe.estouchsone, kemudian space dash o, kemudian space type nama app yang kita nak save lah. Yang ni kita nak buat save kan PS Stars, kita type PS Stars, .ipa. Okay, lepas kita dah type semua command ni, kita tekan return. Okay, backup application.com. Okay, dia akan backup app tersebut. Command kena betul. Okay, ni dah tulis, dah siap. The application has been backup app. Ni dia beritahu lah kat mana IPA tersebut berada. Okay, mudah ya, buka iFile ataupun Pizza, tu navigate benda ni. Okay, macam hak pakai Pizza, okay, buka Pizza, semua mobile private. Okay, ni inilah apps yang kita dah backup tadi, IPA file. IPA install console paling senang sekali kalau kita nak save apps. Okay, lepas tu bila dah save, dah dapat IPA, cucuk iPhone dekat laptop, buka iPhone box ataupun iTunes, SingOS, copy paste IPA file tersebut, ataupun upload IPA dalam Dropbox ke, Google Drive ke, ikutlah lah kalau nak share dengan orang pun. Okay, that's all dia tutorial hak pada kali ini. This is Hak from IJBMV.